गार्बेज उडयली मरे तुवें आतां हा हो गार्बेज डंपिंग झोन बोर्ड लायल्लो मरे थंय नो गार्बेज अलाउड म्हणून लायला मरे जाल्यार तुवें गार्बेज कशी उडयली आतां मिडिया आसा आतां ही मिडिया स्वता लायव्ह एक्झाम्पल दाखयता तुमकां सो पंचायत तुमकां कोणेच सांगिल्लें ना उडोवं बी नाका म्हणून कोणी असं बोर्ड बी लायल्लो आसा पंचायत काय सांगू ना तुमकां दिसना तेचेर म्हाका डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जाय आडू सो येत घालता न्हू तुका जाण घालता हा सो ही टेम्पररी शेड कितें आसा हांगा सकाळी येतात तेंच्यांनी सांगता भितर घाल म्हणून हा पूण तुमी ही गार्बेज हांगा कशी पडल्या सगळी ह्यो बॉटल सगळ्यो कश्यो पडल्या ह्यो सगळ्यो रस्त्यार कश्यो पडल्या हांगासर पावस पडल्या उपरांत सगळे हांगासर कशें देंवता हा तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव कितें तूं हांगासर कितें म्हणून आसा हांव नुस्तें करता मागीर तुका हांगासर कोणें उडय सांगली गार्बेज तेंच्यांनी सांगता कोणें येता गाडी सकाळी येता हा आयकल्यान तुमी गाडी सकाळी येता हा तेंच्यांनी तुमकां हांगा उडय म्हणून सांगल्या सो तुमी आयकल्यान वॉट जो हो आसा आमचो जी व्हेहिकल आसा गार्बेज कलेक्शन VP नेरूल GA05T5346 हेजे परमीट बीन सगळें तुमी चॅक करचें हा हे पळय कोंबड्यो वा पळय हांगासर कोंबड्यो चिकन सगळें हांगासर दाखय ही कोंबडी पळय हांगासर दाखय आनी हो चिकल पळयान कसो देंवता तो हांगा एक्चुली उबे रावपा जायना पूण आमच्या मिडिया भावांक थँक्यू म्हणटा की ते आयज एक रिक्वेस्टाचेर येयले आनी तेंच्यांनी हांगासर कितें घडटा तें दाखयलें हे रिस्पॉन्सिबल कितें पंचायत फक्त पंचायत आमचे आरजी मेंबरान पयशे घेतले हे कितें चल्लां हे लोकां मदीं पळयान हे पळयान ह्यो कोंबड्यो हांगासर हांगा गू माती हांगासर चिकन हांगासर सगळें नुस्त्याची घाण सगळी हांगासर कित्याक लोकांनी सफर जावचें हे पळयान हांगासर आनी ही परत शाळा हांगा प्राथमीक शाळा आहा ही वय कुशीक हो चिकल दाखय हो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक लागून हो चिकल कित्याक लागून हांगासर पळय हो रेबो ही घाण सगळी लोकांच्या घरांनी कशी देंवता हो मेन रोड वयलो मेन रोड आमचो पूण ही घाण पळयान सगळी कशी आहा ती सगळी ही घाण ही हेल्थ मिनिस्टर आमचो आनी प्रमोद सावंतान हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे आनी प्रमोद सावंत आनी हायकोर्ट जजीस जे ऑनरेबल हायकोर्ट जजीस जे पळयता ते हांगा ही सगळी डस्टबिनां तेंची आनी ही जी वेस्ट हो चिकल पळयान पावसान कोता आनी बोर्ड पळयान नो गार्बेज अलाउड वायोलेटर्स वील बी फायन्ड विलेज पंचायत नेरूल नोटीस दोरगार लायिल्ली आसा ही मुद्दम पळयान हांगासर पळयान हो पार्ट दाखयान गाडी पळयान हे गाडयेची हालत पळयान पयली आनी तुमी रिपोर्टर्स आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज आमकां खुबश्यो गजाली लोकां मदीं पावतात तुमीच हांगासर उबे रावूंक शकता तुमी तुमचो व्ह्यूज दिवचे आनी हे पळयान हांगासर ही घाण कशी